solid lechon ni Junjun. Ang driver naman na taga Cotabato. Say hi! Hi guys! So today is January 10, 2025 and today we are going to Cebu through a barge later on at 7 p.m. So it's already 4 p.m. at the afternoon and we have a lot of time pa to stroll. Relax ginagmay, lagaw dinaw. Hi guys, we are now at the Dipolog Port. Then that's the barge that we are going to sakay. Ay, ito. Oh, sige na, sir. May Coast Guard ka pang kasama? May mga kasama kang Coast Guard? Grabe ka naman. Grabe ka naman. Ihatid ka ng mga Coast Guard. Coast Guard pa din niya. Hi guys! Kulang lagi. It's dinner time! Okay guys, we are eating our dinner na. And wala dinner sa Tipan! Ano na legs hindi? Legs. Shout out to Macdo Dipolog City. Kulang ang gihatag niyong order namon. Wala nakakaon sa Tipan. Yun lang. Bye! So, ang iba naman nga upod tulog na kami. Nagkawat kami lakat diri sa ilang kantin. Ako kami sang tuna, pandesal. 50 pesos, pandesal na 25, and then tuna na 25. 8.30 pa lang. Lingin ulo ko. Guys, it's already 8:45 in the evening and it's so windy, super windy. This is my first time na makatry magsakay ng barge today. And okay lang man kung maghiga lang, pero whenever I stand, sobra sakit sa ulo, lingin sa ulo, like and I just wanna share to you, this is a must. Hi guys, good morning. It's already 6:40 in the morning and I just want to share my experience sa pag-try ng first ever barge and a 12-hour barge trip. So far so good. Tapos I prefer na matulog here sa taas because we are 3 floors ang barge. So sa pinakababa yung cars, then sa second yung tourists wherein puro siya aircon, and sa pinakataas is non-aircon with a lot of people, and yun yung mas mura, which is the economy class. And much prefer the economy class kasi hindi kami mahihila talaga na super unlike sa second floor na whenever you walk, grabe, sobrang hilo ko kagabi sa baba kasi kami, then mas masarap ang tulog since it's so windy.
and it's fresh wind. So yun, my experience is so good. Say hi! Ay, dalo ka naman sa talisay. Say hi! Hi, Mami! Ay, nga talisay, ha? Hi guys! We are on our first stop, the Sirao Garden. Ayan. Taxi! Video natin siya kasi gusto niya daw magpa-video. Free chat! Ano ka, Mame? Selfie kami ng tatlo. Nag-ano na siya, hindi ko ba alam. Si Kuya man. Bulig ko tanti ko kasi. Eh, mahalaw ka na ito. Tagipunggan mo lang. Sige lang bala. Waraw kita na. Ako naman nagaling gusto nyo, hindi nag-arakan ka. Nagsakay pa ka sa barge. Hindi ka nakasibo kung hindi ka nagsibaw. Oo. Isa rin siya ka mga itirin natin. Gusto niya. Ang kain nilang ha. Si Mami, hindi kit bala madula ng puknit niya sa mga bulak everywhere. Hindi ka na nagputas, mi. Oo, nagapanguha siya. Hala, si Rao, gapanguha ang mami ko. Ang liyaw ko, Jet, direct. Hala, si Mami, gapanguha. Ang isa man, si Mami man. Sige man, sige, si Rao, gapangawat sila dire sa inyo nga bulak, si Rao. Si Rao, aragin, si Rao, oh. Aliso niya, hulog. Nagisulod na sa bag. We are on our second spot here at Temple of Leia. Gano ka dahil? Individual grade. Alin, nagapaning ka. Mutong ako kung tiyak kaluoy man. Individual grade. Nagapaning ka mo. Nagibot ako, hindi ka picture ta na siya. Nag-emote. Oh, sige. 1. Sige, 1, 2, 3, go. Jump shot. Naka-timer yan. Tapos magtalikod and then mag-picture na.
Ah! Para-paraan, di na tayo na ta. Nagsaka ko dito sa babawang, tapos may nagpamili picture ba? Ate, Sakto pag-abot kong na. Tabayaw naman kasi na. dali na mag-group. Sinaga picture na ta. Pamilya ka ba? Let's go na, mag-group na ta. Hindi sila pamili ito, bro. Kasi lalo isa sila kabandang daan ko sila eh. Dali na, group na ta. Pag-abot ko dito. Dasagdan mo sa dalong. Dali na, Gawin dali mo na. kabalo ka picture. Dali na, para mag-group ta. Hi guys. We are on our third spot, the Taoist Temple. Sarap ng ano, lechon. Malasa ang laman. Hi guys. Today is Sunday, January 12, 2025, and magsisimba kami today sa Sinala Church. I'm still with mommy, mamang. Wow! Nagkasya na yung damit ni Mami Margie. Depend. Hi guys, good evening. We are gonna eat lechon here in Karkar City Public Market. Here finding sarap ng lechon. So this is a TikTok find. Here. Ito sa Rochelle. Ay, hala. Hala. Tilaw yes, ma'am. Wait lang, wait lang. Ba? Ano naman? Free ano? Free taste na yan. Free test. Free taste na yan. Madam, free taste, madam. Oh. Ay, ma'am. Free taste. Free taste daw. Ari ka dali yung dalawa. Free taste sa taas. Taste, free test. Free taste, free taste. Gamit no? Naman. O, tara na. Order kami, ma'am. Okay, dalawa. Ito, timbang. How's Karkar lechon? Me because Banaynan pa rin ako. so banana. How? Solid banana. How's Karkar lechon? Solid lechon ni Junjun. Ano daw ba yan? Ano daw ba yan? Ako pa makot ako ba? How's Karkar lechon? What? How's... Sinayin mo. Lechon food. How's Karkar lechon? Lami po, kay lasang lechon food. Parehas lang sa mga. How's Karkar lechon? It's very good kasi may coke.
Kasi may ko. How's Car Lechon? Wala panit. Ay. Iyo, basta. How's Car Lechon? Ay, dami kong free test. Ano? Free test lang ang sakalam.